السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة لا بورصة ماروكان. une des actions اللي عليها beaucoup d'engouement يعني beaucoup ديال الطلب كتير في لا بورصة دو كازابلانكا هي لاكسيون ديال ديسواي. درت ديجا دو فيديو عليها ودابا غادي ندير تروازيام فيديو بحال تقول ان سويفي ولا ان ميز اجور عند الطلب ديال بعض الاخوان ونشوفوا واش هاد لا توندونس اللي كاينه فيها لاكسيون ديال ديسواي واش غادي d'après notre analyse technique واش كاين شي opportunity d'entrée ولا سي trop tard او لا كاين شي retracement اللي يمكن نستافدوا منه. دونك كيف كتشوفوا on va regarder par rapport هاد le dernier développement اللي كاين فين وصل البري واش وصل لا سيبل اللي كنا هضرنا عليها في لا دوزيام فيديو ولا لا اي نشوفوا واش باقي عندنا شي حاجه اللي يمكن لنا نعملوها يعني واش كاينه شي اونطري ولا لا. Il y a une chose importante في le marché financier انه n'importe quel marché il peut pas continuer à monter éternellement, il peut pas continuer à descendre éternellement. Donc il y a toujours واحد la phase comme شفنا هنايا de montée exceptionnelle, mais ça veut pas dire que le marché il va continuer comme ça. Donc il y a toujours كيف كنشوفوا هنايا قبل هنا كانت une montée بحال هذه اللي كنشوفوا تقريبا اللي كاينه دابا كانت في الماضي في لو باسي في شهر 5 2020 من بعد درنا un retracement واحد petite pause ici, un retracement ici, un deuxième fois la même chose, un autre retracement, un troisième fois la même chose, retracement, un quatrième comme ça. Est-ce qu'il va avoir un retracement? Oui, c'est sûrement il va avoir un retracement. Quand je fais une chose importante, j'ai ajouté les deux moyennes mobiles exponentielles 10 et 20. هادو ملي تتكون une tendance haussière très forte ou la baissière très forte, la zone اللي ما بين 10 و 20 ça constitue واحد la zone ce qu'on appelle une zone d'achat. OK. Souvent il a retracé le prix حدا هذيك la zone, ça veut dire peut-être c'est une opportunité d'achat. Quand plusieurs fois dans le passé, et ça se peut que ça arrive aussi dans le futur aussi, dans les prochains jours. Et là, on est déjà في le weekly, donc on n'est pas le daily. On va voir après le daily كيفاش كنا. Donc après la cassure كنا قبل رسمنا le canal aussi ici, puis كان قعدت la cassure directe, le gap هذا aussi, puis quand la cassure, puis j'avais dit moi j'avais dit que je voulais attendre un retracement ici avant une montée en haut. Le retracement ne s'est pas jamais fait, arrivé, mais le prix a continué à monter. علاش البري وقف هنا؟ OK. Première des choses, علاش غنزومي اوت شي شويه كنشوفوا هذا الكانال هذا aussi اللي كان هنا que j'avais tracé ما بين point A, B et C ici. OK. قبل ما يكون هذا لو بوين اللي وصلنا ليه دابا. Donc ملي رسمناه دونك لا بروميير سيبل كان عندنا اللي غادي يوصل ليه البري ملي غيكاسي هنايا هو هاد لا لين ديال سميتو ريزيستونس لا لين اوبليك ديال هاد لو كانال هذا اللي كاين هنايا دوبي 2015. C'est un canal à très long terme. دونك وصلنا لهاديك لا بروميير سيبل حنا وصلنا ليها. غادي نشوفوا في الديلي اسكو comment le prix a réagi vers le point. Donc غنشوفوا هذيك لا لين هي هذه اللي كانت في الويكلي هي هذه. Et ici on voit ici une chose importante في الديلي. regardez le prix فات فوقها دار واحد لو gap ici ورجع سد منه بعدها وبقينا 3 ايام وحنا surtout les 2 dernières journées le 25 le 26 كنسدو في ديك لا لين. OK. Ça veut dire que ديك لا لين عندها واحد un effet sur le prix. Donc حنا تنشوفوا هنا داك لو gap ماجور اللي كان عندنا طلعنا هنا الفوق حنا مازال théoriquement
dans la théorie de l'analyse technique, les gaps sont دائما يتسدوا. اوكي غنعتبروا le premier gap من هنا لهنا والدوزيام gap من هنا لهنا. اوكي donc est-ce que c'est quoi les opportunités اللي عندنا دابا؟ le passé est passé. واش عندنا نرجعوا للويكلي باش نخدموا شويه بزاف على ان بو لون تيرم. اوكي كنشوفوا عندنا ديجا هادوك بنشوفوا شويه لي نيفو هادوك لي نيفو اللي راسمين. دونك لو بروميير اوبجيكتيف اللي كان عندنا هو هاد لو ديال هاد لو كانال هذا مع هاد لا لين ديال 613. بوغ لو مومون مازال ما وصلناش ليها، مي قربنا ليها. لو ديال هادي كان 601 واحد 12 درهم اللي كانت وصلت على اللوغو ديال هاد لابوجي هادي مع هاد لا لين ماجور اللي هادي عندنا ديال 613. اوكي دونك مازال ما وصلناش ليها. لو 613 هو هاد لو نيفو هذا. اوكي دونك اشنو يوقع الا كمل البري طلع فوق هاد 613؟ بروميير دي شوز عندنا لا لين ديال 666 هاد لا لين هادي كي هو اوسي سي ان نيفو ماجور ايسي كان عندنا في. اوكي mais le niveau le plus important هو 769 c'est la ligne ديال l'introduction هذا le prix d'introduction à la bourse. donc هذا le prix là c'est très très important psychologiquement. الناس اللي دخلوا هنا تنشوفوا هاد la baisse très très prononcée depuis مازال ما رجعناش لهذاك النيفو الاولاني اللي كان عندنا. donc si on casse ici هاد 613 fa première des choses اللي غادي نشوفوا premier objectif اللي يقدر يكون عندنا غادي نشوفوا un petit peu sur la هو هاد 666. ok et 666 c'est un objectif à moyen terme. كيفاش نقدر نديتيرمينو بان غادي نوصلوا 666؟ غادي نديروا لا تيوري اللي عندنا ديال لي كانو اللي كاينين et la théorie ديال l'extension Fibonacci. ok كيف عملنا قبل في الفيديو اللي قبل سي ابري on a fait la même chose. غادي نشوفوا دو زون ديال فيبوناتشي اللي غادي نخدموا بهم. غناخذوا هاد لو بلو با ايسي لو بلو هو ايسي هاد لو روتراسمون ماجور اللي كان عندنا ونديروا ليه une extension Fibonacci. on va faire comme ça. ok خليت انا في خليت جوج حوايج غنشوفهم. خليت جوست لا لين ديال 100% et la ligne ديال 1.61% et la ligne ديال 2.61%. اوكي اللي هما محتاجين نشوفوه في الفيتور. دونك لا لين ديال 100% هي هادي هي هاد 613 ولا لين ديال 100% هي 605. دونك هاد لا زون هادي c'est une zone critique. يعني le premier objectif que vous avez la dernière fois c'est ça. et il correspond à يعني aussi هاد لا لين كانت قريبه ليها ديال هادي بلس هاد لو بتي كانال هذا qu'on a dessiné ici c'est le clone ديال هاد لو كانال اللي كان تحت. اوكي دونك عندنا premier objectif من 614 مازال ما وصلناش ليه. deuxième objectif si on casse le 613 هو عندنا هاد لا لين ديال 61. اوكي 161 بوين 1.61 je veux dire %. هذا c'est une extension très très long terme. mais قبل منها عندنا deux choses importantes. عندنا هاد لا لين ميديان هادي ديال هاد لو كانال futur si on casse en haut اللي غادي توصل مع هاد لا لين ماجور ديال 769. donc l'objectif on va le dessiner ici باش نكونوا واضحين. si on casse ici le premier objectif هو هاد لا لين ديال 666 et deuxième objectif هو هاد لا لين هادي ديال 669. ok إلا خدينا une autre chose à part هاد لا لين ديال Fibonacci il y a une autre ligne Fibonacci extension qu'on va faire هي هاد لا لين هادي ديال
On va faire celle-là avec ça. C'est la dernière. Okay. Chose importante. تنشوفوا ici عندنا le premier niveau هاد le deuxième هاد 2,61,8%, 796, un peu plus haut que هاد la ligne. Donc هاد la ligne هادي هي اللي غادي ناخدو. عندنا le 1,61 ici, هو هاد la ligne الاولى 613 un petit peu. OK. Donc, et le 100% حوانا كنا فتنا déjà ici. OK. Donc مع هاد la première ligne ديال 517 هادي اللي ici. OK. Donc un petit peu ça, on va enlever les extensions parce qu'on n'a pas besoin de les avoir tout le temps. Sur le daily, on va faire une autre prédiction à partir du daily. Dans la prédiction à partir d'ici, mais on va faire une autre prédiction كنشوفوا ici في الديلي. on va juste نديرو نزوميو ان باش نشوفوا مزيان. Ok, j'espère qu'on a يكون كيبان مزيان في الفيديو. Ok. Donc chose importante, كيف قلت قبيله في الويكلي لابد خص يكون عندنا واحد ce qu'on appelle un retracement, ou théoriquement لابد ou pratiquement لابد يعني لابدنا نرجعوا un retracement ici. Si on casse, après ça on remonte pour aller chercher le 613. Donc un des scénarios probables c'est ça, يعني نوصلوا هنايا وعندنا هاد لا زون هادي qu'on a vu ici. C'est une zone كان فيها une indécision, يعني ça se peut كان البري يعاود يرجع لهنا. On va dessiner هاد le niveau هذا. Donc un point d'entrée intéressant هو هاد 554 ici. Le prix اللي عاد هود وفات 554, c'est un bon point pour aller chercher premièrement 588, deuxièmement 613. Okay? Des stratégies comme ça, on peut vendre une partie de la position ici et la deuxième partie ici. Okay? Ça c'est pour aller, disons, le prix il va continuer à jouer un petit peu dans ce canal-là, parce que les objectifs que j'ai parlé tantôt, c'est des objectifs à très long terme. Donc pour court terme, c'est ça que je cherche maintenant moi. أنا يكون عندي un descente لهذا le niveau هذا. Déjà on voit ici la ligne médiane de le canal هذا. Il est toujours ici. Quand je vois, il a joué un rôle ici. Okay? Question, كيفاش هاد la ligne médiane من جات؟ أنا نمسحوها. Okay. La ligne médiane, كان عندنا هاد le canal ici. Okay. Là, ce qu'on a عملنا بأن كاسينا غادي نشوفوا pour calculer un objectif, on va le calculer. نمشي calculer, mais ce qu'on appelle cloner un peu, une copie ديالو. Donc une copie ديالو. Okay. عملنا ليه une copie au background. Ok. Ok. أول حاجة كنشوفوا la ligne ديالو الفوق, ça va constituer une résistance. Ok. Puis la ligne médiane ديالو, magiquement, regardez le bas ديال les bougies هادو, ça vient directement sur la ligne médiane. Ok. Donc هاد le canal هذا نقدروا نرسموه immédiatement ملي تكون هاد la cassure ici, on نرسموا le canal pour nous prédire un peu, nous aider يساعدنا pour prédire le futur. Ok. Donc هو تعطينا une chose. Donc comment on a fait le canal. Donc pour résumer un petit peu le verdict, ok. Donc court terme, je m'attends à un retracement le weekly, surtout باش نشوفوا بانه يرجع البري لهنا لهاد la ligne médiane هادي. En même temps غيكونوا هاد les moyennes mobiles رجعوا طلعوا الفوق هنايا. ok. La moyenne ديال 10 et 20. ok.
Ça, c'est court terme. S'il y a un retracement ici, on va aller chercher probablement des petits rendements ici de 6%, un ou encore un 10,3% ici. OK? La première moitié. Deuxième moitié, ici, c'est à peu près 20% de la profit probable. OK. Donc, c'est le premier scénario à court terme. Le scénario à long terme, on va aller chercher le 769 ici, qui est le plus haut jamais atteint par le prix. Avec la ligne médiane ici, les fils futurs, il va être du genre, certainement, il va être déjà rendu ici. On va le faire peut-être extensionner pour nous donner une... OK. Analyse qu'on déjà quelque part ici, on va le dessiner quelque part ici. Le long terme. Donc, on reste optimiste, en haut, c'est jamais trop tard. On va pas rentrer juste directement ici. On ne sait pas si on rentre ici que le prix va baisser ou pas rester. Donc, c'est important d'attendre un point intéressant. Et moi, le point intéressant, ou le retracement vers les moyennes mobiles, le weekly, et le retracement vers le prix de 554 ici, dans cette zone-là. OK? C'est ça le verdict, court terme et moyen terme et long terme. On va attendre voir si le prix qui va juger, c'est le marché commandé qui va juger, c'est pas nos autres. Ça, c'est des prédictions basées sur la théorique, basées sur l'analyse technique. Mais c'est toujours le marché où il est. OK, donc, on va attendre de voir s'il y a un retracement ici. On achète à court terme. Et on va, avec ce court terme-là, on va gérer le trade pour le long terme ici. OK? Donc, c'est ça un peu mon verdict. J'espère que c'est instructif pour vous. الإخوان اللي هما تأنسكروا في لاشين ميرسي بوكو اللي مازال ما تابوناش فسي لو مومون جو بونس بانه تابونا بي بارطاجي لي فيديو ان شاء الله مع المعارف ديالكم باش تعمل فائده بزاف. Prenez soin de vous et bon trading.